Maayong buntag natong tanan. It is a joy and privilege once again to be here. Dili naman ko lain ninyo, murag membro naman ko ng simbahan kaya naaman ko din permanente. Anyway, maayong buntag kaninyong tanan. Would you turn around and say hello? Praise the Lord. Praise the Lord. Inyong makita dinhi nga ang uluhan sa antong mensahe. Our meditation for today is my father's discipline. And so, would you turn with me in Hebrews chapter 12? And I will be reading from verse 4 all the way to verse 13. Are you ready? Nagaingon ang pulong sa Ginoo, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten His word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of the spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level path for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather be healed. May the Lord add more blessing upon the reading of His word. Shall we pray? Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga pulong karong buntanga. Salamat, Lord, sa pinasahi nga adlaw nga imong gibuhat kanamo. Lord, ang akong pag-ampo nga ang maong nga mensahe mo takdo gayod sa among mga kasinatian ug ang mga kasing-kasing ug mga dalunggan maablihan karong bundag ug makabaton og bag-ong pananaw sa imong paghigugma, sa imong plano, o sa imong pagpamuhat sa among mga kinabuhi. Kanimo ang dungog ug himaya, tungod sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magaingon, Amen. I grew up with a disciplinarian dad. And looking back, there was a time that I really resented him for it. Ang akong dad, disciplinarian kayo siya. O doon ay panahon nga naglagot ko niya o dili gyud nako madawat ang iyang mga discipline kanako. Doon na ganit panahon nga milayas ko sa balay tungod kay ang punishment nga akong madawat sa iya corporal gyud. Kana giyong latusong yung ko niya sa iyang belt. Niya sa dihang milayas ko sa balay duha ka adlaw ko hapit na ko mag high school pa ko ato. Duha ka adlaw tingali ko niyang gipangita. Nya nangutana siya sa akong mga higala na natagbuan lang yung niya kung asa ko nagpuyo. Unya sa dihang nagkita na may iyang gibutang ang iyang kamot sa akong abaga. Og nihonghong siya nako, matud ba niya, mauli na ta. Okay? Og akong nabati ang paghigugma sa akong amahan. Now, looking back again, over the many years that my dad passed away already, and yet, akong nakita nga I am not
who I am today without the discipline of my father. Ang akong work ethic, ang akong discipline sa akong kaugalingon, nakuha ra gyud nako sa akong amahan. And so today, pipila ninyo ang makarelate ni ana nga picture. Ang tanan nga nidako sa mga paglutos sa amahan ug inahan taas ang kamot. Oh, praise God, daghan pa man dayeg hapon. Amen? Karon ba yan, no? Dili na pwede nga latuson ang mga mata kay pwede ka isumbong sa Child Services Department, bisan din sa Pilipinas, labi na gyud dito sa Hong Kong kay ambisan ang imong silingan og nana sila mga dungog nga naghilak nga pamatanon og labaw na gyud og makita nila nga imong gilatos, isumbong gyud ka sa mga pulis og dili lang madugay mga 5 minutes right after na ng pulis sa imong ganghaan og makigsulti nimo. Kini ang makarelate kitang tanan ug akong naingon nga ang atong henerasyon kaniadto, ang among generation kaniadto mas maayo sa generation karon. Tama ba? Tanan nga mag-ingon og amen, dili masubo ang mga generation karon, pero ang generation namo kaniadto mas maayo nga naman. Og dili gani masayop yung naagyo gay paabuton. Okay? O isa sa mga kahadlukan nato ang atong amahan og inahan. Gani bisag sit-sit ra. Amot ning sit-sit sa akong inahan, no? Duha ka block away, madungog man jud nimo ang sit-sit sa imong inahan. Maingon siya. Okay? Unya og madungog na nimo na klaro kaayo nga imong inahan daga na kadayon. Amen. Pero karon mapaos na lang kag sinit-sit wa gyud mo abot. Amen. Now in the Bible, discipline refers to moral training. Sa Biblia, ang disiplina moral training kini, instruction and correction that leads to spiritual growth, character development, and Christian maturity. Whether you like it or not, whether you believe it or not, naagyo'y disiplina. Hello? Tanawar ako niya atong panggobyerno ron. Mao kanay timailhan nga kining mga tawhana wa nagdako sa disiplina. Okay? Discipline has many phases. Gikan niini nga definition, makita nato nga moral nga pagbansay, pagtudlo ug pagtulgid. Mao kini ang buti pasabot ni ana nga definition sa discipline. Naapoy ginatawag nga tulo ka sources sa discipline. Ang pagdisiplina nato sa Ginoo nagagikan sa tulo ka pamaagi. Okay? Una sa tanan, gikan sa Scripture. Tanaw ra gud ng definition diha sa Scripture. All Scripture is God-breathed and is useful for what? Teaching. It is useful for what? Rebuking, for correcting, and training in righteousness. And that is discipline, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So kini ang primary source sa atong discipline. The Word of God is. Doon ay ginatawag nga secondary source of discipline. O kini gitawag nga personal, motivation, and conviction. Nagagayon sa 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and keep it under control. How many of you believe nga pwede nimo madisiplina ang imong lawas? Pero wa mo magdisiplina, no? Kasagaran wa gyud magdisiplina sa atong lawas ba? How many of you believe nga you can discipline yourself to limit your mobile phone time? Wa ginagimin, Sarah. Pipila ninyo nakasabot nga kaya rin nyo madisiplina ang inyong kaugalingon nga dili mag-mobile phone lampas og 3 ka oras isa ka adlaw. Okay? Praise God. Hallelujah. And yet, we are the texting capital of the world. We are the messenger capital
of the world today. Now, mao ka nang ginatawag nga personal motivation of discipline. You yourself is going to discipline your body. Balik pa sa talid, tumurag paspas pa mo sa ako. But I discipline my body and keep it under control. Okay? Ug na gani kay magustuhan nga laing babayo nya minyo naka imong madisiplina ang imong kasing-kasing. Hello? Ing nala ang kasing-kasing heart behave in Jesus name. Hello? Okay? Ako senior moment. But anyway, hallelujah. Personal motivation and conviction. Now, ang ikatulong nga source sa discipline, mao ni ang pinakasakit. Okay? O mao kini ang atong hisgutan karon. Ang third source sa discipline, ang Ginoo na Dios. Si Lord na ang mangunay sa imong kinabuhi. Tanaw ra gud ni. Matod ba sa verse nga naadin ha? But if we would examine ourselves, kanunay nato ni siyang gibasa during the time of communion. Matod ba nini, if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Now, yet when we are judged, kung kita pagahukman sa Ginoo, kita ginadisiplina aron nga dili kita makondenar along with the world. Now, a lot of ministers are not going to be in agreement with me, but you are going to be my judge this morning. I believe that the Lord personally will discipline you and me. Okay? Na doon naman ko'y upuan nga mga pagtulunan nga nagaingon, dili na kuno mo punish ang Ginoo, kay ang tanang punishment nato, giang ko na sa Ginoo ngadto sa cross sa Calvary. Lahi man na nga punishment. Punishment man na sa kasalanan sa tao nga wala pa nituo sa Ginoo. Pero nituo na ka sa Ginoo, musayop mamanggihapon ta. Pipila ninyo dinhi nga dili na mo simang. Pwede na mo mauli. Okay? Pipila ninyo dinhi nga dili na makasala. Pwede na mo mo litira kay or mo dito na mo sa bulan kay dito lang mo maayo nga mamuyo. Okay? Kay makontaminate mo sa mua. Amen? Samtang nagasala, makahimo pa kita og pagpakasala, naagyod permanente ang Ginoo nga mutulid nato. O ang iya mga pagtulit, dili sa yon. Labi na og dili ta maminaw sa pulong, labi na og dili ta mo kontrol sa atong kinabuhi. Ang Ginoo na mo kontrol nato. Og siya gani ang hatag og discipline. Wow, it is uncomfortable. It is painful. Amen? Naandam ba ka ni ining nga mensahe karong adlaw? God's discipline is more of punishment and rebuke. Okay? Unya atong makita kini. Now, ang pangutana nato karong kamuntagon, why does God discipline me? Ngano man ang Ginoo nagadisiplina nako? Dunay upat katubag nga atong pagahisgutan karong adlaw. Una sa tanan, ang Dios nagadisiplina kanato, mao kana ang iyang proof of love. Alipay ba ka ana? Ang proof nga ikaw gihigugma sa Ginoo kay ikaw iyang gidisiplina. Tanaw ra gud ni? In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Hibaw ibaya nga kining atong text, Hebrews chapter 12. Ang Hebrews chapter 11, mao kana ang listahan sa mga bayani ng pananampalataya. Mga heroes of faith. Gikan ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, silang tanan mga heroes of faith. But all of them went through a lot of suffering, even giving their own lives. And pag-abot sa chapter 12, ang writer sa Hebrews nagaingon,
Wala pa man gani mo mag-struggle sa inyong mga kasalanan, nga kamo gidugo na. Or nakadawat na og shedding of your blood. How many of you din hinga sa pag-resist nimo sa imong mga kasalanan, nga dili ka makasala na nagdugo na ang imong lawas, wala pa man tingali? Okay? And yet, ang writer sa Hebrew nag-ingon, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have completely forgotten the word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. Kasagaran man gud nato ang kadaghanang discouragement sa mga Kristoanon karon ug wala sila nila kini ma-discern nga ang mga panghitabo sa imong mga kinabuhi naagyoy paglabot ang Ginoo. Okay? Nagoy kalabutan ang Ginoo sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi. And a lot of times, we do not discern them as discipline. Say for example, ang consequence sa kasalanan can be a form of discipline. Amen? And kasagaran nato, dili ta gustuan ang consequence. And yet, whether you like it or not, naagay consequence ang kasalanan. Whatsoever a man soweth, that is what he is going to reap. Amen? Hallelujah. And so, nagaingon siya din, my son, ang tawag sa ato sa Ginoo, akong anak, do not make light of the Lord's discipline. Unsa makining ginatawag nga do not make light? Do not despise. In another translation, ayaw yagai. Okay? Do not despise. Do not lose heart. In another translation, nagaingon nga ayaw kag ka-discourage. Nga naman. Because when the Lord rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves. Amen? In fact, the certain way of discerning God loves you is when God disciplines you. Amen? Nagaingon siya din because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Unsa man ning chastening? Using the rod. Okay? Withhold the rod, spoil the child. Okay? And so, ang Ginoo nga itong gialagaran, old-fashioned pa siya gihapon. Sama siya sa imong amahan o inahan kanyadto, nga mulatos yun siya. Amen? Hallelujah. And now, ang reason sa atong discouragement, kanunay kita, nagasulti ni why would God allow difficult times to come into my life or to arise? We question ourselves, is God still in control of my life? Does God still love me? Does God allow this evil to happen to me? Dunay bagong panghitabo sa akong lawas. Wala pa man siya nako na experience in the past. I have constipation for the last 3 weeks already. Gani katong niadto ko sa General Santos City. I was to speak there for 3 hours refresher course para sa mga licensed and ordained ministers of the Assemblies of God. Akong ginandaan si Pastor June nga I'm not feeling well. And I told him that I was in constipation for the last 3 weeks, and this coming Friday, I am scheduled for colonoscopy. In the last 3 weeks, I was praying, Lord, I know you can heal me. Lord, I know that kining akong condition karon is just a flick of your finger, and I am going to be healed. You have healed me before, you can heal me today. Pero kabalong kawag yun. Okay? Niabot na lang ang kung Ginoo, ayaw in town nga
nag-constipate gihapon ko, bisag mo naan ang seminar. Kaya murag dili yung ko ka-survive niya na. Apan ni Anto lang gihapon ko. Pagabo sa akong panahon, kaya buntag si Dr. Bustamante man na nag-speak pagkahapon ako, luyak ay ko. In fact, wag yung ko nagkaon og paniod to. But when I woke up to the pulpit, something strange happened to me. It is as if the strength of the Lord came over me. And I was able to speak for 3 hours, question and answer pagyud pagkahuman. And nakauli ko nga maayo ang akong lawas. Pero pag-abot sa buntag, constipated na po ko. Ngano? Usahay mangutang ka. Now, many say, God is love. But we fail to understand that He rebukes. Dili man ta gusto anang rebuke. Kinsabay gusto rebuke direbe, taas ang kamot. Para di yun ta mo taas ang kamot mo, kaya di ta gusto nga rebukean ta sa Ginoo. God is love, but fail to understand that He rebukes, He corrects, He chastises, and He disciplines those whom He loves. Amen? So, pagkahuman nga na, na ko nag-pray nga, Lord, ayuha ko. Ang akong prayer, karon basta mabati gani ka ako, nga sakit akong tiyan, moingon na lang kong Ginoo, ang akong kinabuhi naa sa imong mga kamot. Okay? Lord, kung kuhaon ko na mo ron, gani, nag-istorya mi ni Mrs. Basta yung na ako, cancer ba? Okay? Unya, ako nang ibalhin ang akong account niya diha sa imuha. Murabag dako kayong kwartang ibalhin. Para dili naka malisuran o mauna ko gamatay nimo. Okay? Who knows? Okay? Okay, ang uban mo ingon in Jesus' name. Pero ang atong kinabuhi nasa kamot sa Ginoo. Amen? When I did that, I have peace, the peace of God all over me. You see, because I believe kung naapay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi, mo extend siya sa akong kinabuhi. Amen? I have peace in my heart. God's discipline is the proof of His unconditional love. Gimahal ka sa Ginoo kung suffer ka karon. Gimahal ka sa Ginoo, it doesn't change the fact that God loves you even you are going through suffering. Kamu nga nagasuffer sa inyong mga anak, kanuna give mo nag-ampo nga Lord, nganong maning akong anak, ang uban, nganong maning akong asawa, ang uban, nganong maning akong balatian, ang uban, nganong maning akong trabaho, nagkadaiya ang atong mga challenges in life. And yet, many times, we do not ascribe it to God's discipline. Amen? And matakaroon ng unya, bisan pa sa balatian, nga naman nga magbalatian ta. Kay wa ta mo sunod, wa nato giampiangan ang atong lawas, ang atong diet, gani. Ang uban, bisag bawal ng kanon, mukaon pagyod kay naamay maintenance. Hello? Nabuang naman siguro ta. You understand what I'm saying? Kay mao man na ang reasoning sa nabuang-buang lang. Okay? Nganong mukaon man kaana nga bawal man na sa imo. Naman ko'y maintenance, kausara bitaw. Ibalhin nato na sa mga pulong sa Ginoo. Karon ra bitaw, mapasayloon man ang Ginoo, nakasabot siya sa akong pagmati sapagkat ako ay tao lamang. Oh. Hello? You understand what I'm saying? Now, si David, I like David. He is a man after God's own heart. Mao kini ang iyang gisulti. Those I love, I rebuke and discipline. Therefore, dili din si David sa Revelation pa rin. Sorry. Okay. Those I love, I rebuke and discipline. And therefore, be earnest and repent. Now, tanaw ra gud ni, hangtod sa Revelation na ay word of discipline ang Ginoo. Until the book of Revelation, God is reminding us, those I love, I rebuke and discipline. And our rightful response to discipline is earnestness, sincerity.
and repentance. Amen? Maragkaroon og unya, doon na gani ko ibation sa lawas or doon na gani mo abot nga mga trials and challenges in my ministry. Manghinuklog dayon ko ana, ang Lord, nasayop ba ko nimo? Lord, naaba ko'y nasulti nga dili maayo, naabay nasakitan nako nga dili dapat. Yung mga dayon kong pasaylo sa Ginoo. And it is because mga igsoon, kitang tanan. Okay? Sa 64 anyos na ko, musimang pamanggani ko. 40 anyos na kong nagpastor. Ang akong kasing-kasing mo wonder pa man gani. You understand what I'm saying? Kamo, dili na ba? Maayo na ba inyong kasing-kasing? Di na ba siya mo wonder? Mo wonder pa dyan siya, di ba? Hallelujah. So kinahanglan ang discipline. In fact, I believe discipline is a necessity in our spiritual life. Amen? Okay? So, kini nagahatod nato sa ikaduha. Ang sunod nga reason nga nung gina-disiplina kita sa Ginoo, it is kuno a paternity test. Kini bitaw magbahin-bahin na og ano kining yuta na ay usang murag wala ka makasiguro og anak ba niya siya nga tinuon. Kuhaan nato siya og paternity test. DNA test ug ikaw ba tinuod nga anak. Okay? Hallelujah. Now, tanawan ni. Nagaingon ang Ginoo, niini nga verse, endure hardship as discipline. Tanan nga naglisod, taas ang kamon. Uy, wala dyan naglisod din Praise God. Kung naglisod ka, endure that hardship as discipline. It is a command. It is not a promise. It is a command. We are commanded to endure. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Dili ka lehitimo. Bastardo ka. Bastarda. Amen? A sure test that we are born again. A sure test that we are the child of God is discipline. Amen? Praise God. Then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Amen? Musubmitar daw kita sa amahan sa mga espiritu o kita mabuhi. And so, the rightful attitude in facing discipline is endure. Kana bitong disiplinahon mi sa una sa akong tatay. Kanang muingong kag agay mas kusog. Pero di na kamo tingog muundang siya. Hello? Ako kay wise man ko, labi nagsinanay ang mulatos nako, mugakos man dayon ko sa akong inahan. Nya muundang na siya. Ang akong papa, bisag mugakos ko niya, Allah. Iya kong ituklod, yun niya, bunal lang gihapon. Unya ako nakita sa akong amahan, basta dili ko mo reklamo, muundang siya dayon. Amen? O po ng Ginoo. O daghang kang mga istorya pa nga, Lord, ngano man ka? Okay? Do not ever ask God, why? Kabalo ka nga, no? Ang iyang tubag, why not?
Amen? You need it. Amen? Now, let me rehearse to you some characters in the Word of God that are so loved by the Lord. They went through very harsh discipline. Si David lang daan, he was chastised by God on account of Bathsheba. Okay? Serious kayo ang iyang kasalanan, gipapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Ang ilang anak ni Bathsheba namatay usab, mao nay consequence. Ug matud pa ni Nathan kaniya, imo ning gibuhat sa sekreto. Ipadayag sa Ginoo ang imong kasalanan, ang imong anak. Makigdulog siya sa imong mga concubine in broad daylight and in the presence of all Israel. Na tinuod yun, si Absalom. Okay? Now, one of the most complicated families in the Word of God is the family of David. Amen? Nga naman, dili lang siya kay consequence, discipline siya sa Ginoo. Many of us today are still going through the same consequence in our families. Okay? Generational sin, generational ang effect sa generational sin ato paghihapong nabati hangtod karon. The only thing that is good is ang grasya sa Ginoo nagauban. Amen? Hello? Okay? On account of the numbering of Israel's army, gani katong gipaihap niya ang number sa gipasensus niya kung pila ka soldiers ang naa sa Israel, ang Ginoo na yugot yun ni David. And he was so incensed with this that he asked David, choose from 3 plagues that I'm going to send you. Maayo kayo manubag si David, kay matod pa niya, Ginoo, dili ko mapili, ang akong kinabuhi, akong ibutang sa imong mga kamot. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Si Jacob, tungod kay iyang giluko ang iyang igsuon nga si Esau, kausaran niya gibuhat, pero 20 years nga iyang gibayran ngadto sa iyang uyuan nga si Laban. Nga naman, matud pa niya, napulo ka bises nimong giilisdan ang akong sweldo. Mayon ta gilisdan pataas, paubos. Hallelujah. Okay? Imo kong gilimbungan. Ang Israel, we need to learn from Israel. 400 years in Egypt, 40 years in the wilderness, 70 years in Babylon. Pipila ninyo nakamemorize of Jeremiah 29:11? Tanan nga nakamemorize sa Jeremiah 29:11, taas ang kamot. For I know the plans I have for you. Remember that? Palihog ko nga i-memorize tanawa sa ang Jeremiah 29:10. Kay ang Jeremiah 29:10 nagaingon, you will stay in Babylon for 70 years as slaves, and I will release you. On the 71st year, you will be released. And then, for I know the plans I have for you. Uban sa plano sa Ginoo nga 70 years ka ngadto sa Babylon. Now, kinsa may gusto nga moadto sa Babylon, be? Imo pa kahana siya ang kunon nga verse sa imong kinabuhi. Oy, matud pa sa among lecturer katong sa General Santos City, sa hermeneutics, matud pa niya, tan-awa usa ang context ni ana nga verse. Kay ganahan kayo ta ana nga verse, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and a future. But verse 10 is something that you do not like to memorize, because before that happens, you have to go to Babylon for 70 years. You understand what I'm saying? Sa kitang tanan, gusto nato katong maayo lang natong matungog. And yet, Israel suffered for 70 years before that promise is going to be fulfilled in verse 11. Sa New Testament, the fornicator
in Corinth was disciplined by the church. Ipapahawa siya sa church. Amen? Yan, naginulso siya, gipabalik ra po siya. A few chapters after that, you will read, forgive him, ingon si Apostol Pablo, and receive him again in fellowship. Hallelujah. Si Ananias ug si Safira, doon ay uman, nagaingon nga si Ananias ug si Safira, dili mga Kristohanon. Uy, labaw pa silang Kristohanon sa kadaghanang mga Kristohanon karon. Nga naman, si Ananias ug si Safira, nakahinumdum mo ni Ananias ug si Safira, nga namatay sila sa presensya sa Ginoo. Kaya nga naman, kay akong giingon nga si Ananias ug si Safira, mga Kristohanon sila, tungod ngay pag na-challenge sila, nga ibaligya ang ilang kabtangan, niya ihatag ngadto sa mga apostoles. Uy, daghang mga Kristohanon karon dili mubuhat ana ba? Pero sila mabuhat. Galing ang sayop, ang ilang promise sa Ginoo ngang tibuok nga sale. 50% lang ang ilang gihatag. Diha dayon namatay sila sa presensya sa Ginoo, dili tungod sa ilang paghatag, tungod sa ilang pagpamakak. Very swift ang discipline sa Ginoo. Hello? Now, ayaw ko pangutan na, og si Ananias, og si Safira pa nasa langit. Wa ko kabalo. Okay? Pangutan nato si Lord, og maabot na ta dito. Okay? Hallelujah. Now, I took a DNA test. Kining paternity test, DNA test kini. And God is my Father. Are you sure that God is your Father? Then, you are ready to receive discipline. Amen? Hallelujah. Kamalo mo ang Ginoo, dili siya musulti niini sa Old Testament ug dili niya mao ang iyang kasing-kasing. Tanaw na to ang discipline sa Old Testament. In Proverbs 13 verse 24, unsay gisulti din ha? He who spares the rod hates his son. Ang dili mo bunal sa iyang anak, nayugot sa iyang anak. But he who loves him is careful to discipline him. Now, tanawan ninyo ni, Deuteronomy 8:5. Know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. Sama sa pagdisiplina sa amahan sa iyang anak, mauusab ang pagdisiplina sa amahan, sa Ginoo, sa iyang mga anak. Amen? Now, dili kini ang 21st century nga amahan ha? Kini ang 1st century nga amahan or wala pa ganit 1st century. Okay? And so, in all these things, what must be our right attitude? Okay? Ang right attitude na sa Psalms 119 verse 67. Si David is a man after God's own heart. And he knows, nakabalo siya kung unsa ang kasinatian sa ginadisiplina sa Ginoo. Apan maayo kayo ang iyang pananaw sa discipline. Tanawa kini. Before I was afflicted, I went astray. Kinsa may nauna? Ang pagsimang o ang disiplina? Ang pagsimang yun. Okay? Bago ko gipasakitan, the word afflicted is to inflict pain. Before I was afflicted, in Greek it is asthenia, inflicting of pain. Bago ko nimo gipasakitan Ginoo, I went astray. But now, I obey your word. Sa pagkatinuod lang, the easiest way for people to obey God's word is pain. Amen? Si C.S. Lewis, one of my favorite authors, C.S. Lewis made this statement, pain is the megaphone of God. Di man madala sa scripture, dili man ka usahay madala sa wali, di man ka madala usahay sa tambag sa mga kaigsuunan. Unsa may ipadala sa Ginoo? Pain. Hello?
Okay? Pain is a gift. I'll say that again. Pain is a gift. Kamu nga na ay pain. I want to tell you this. Pain is a gift. It is a gift nobody wants. Kini ang gift nga walay gusto nga mo dawat, but whether you like it or not, hallelujah, samtang naatas dinhing kalimutan ha, pain is going to come. It is inevitable. Amen? Pain instills fear. And the fear of God, hallelujah, brings us to righteousness. Now that brings us to the third point. Are you still with me? Ikatulo. Nga naman yun nga disiplina ta sa Ginoo? Because it is purpose-driven. Kanina, proof of love. Second, paternity test. Ikatulo, purpose-driven. Doon ay purpose ang Ginoo. And I like the purposes of God. They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good. Now, hibawin ang Ginoo nagadisiplina kanimo para sa imong kaayuhan. In order that we may share in what? His holiness. Not your holiness, but His. It is a privilege to share in God's holiness. Gani, bisag gamay lang kayo nga holiness, bisag kadako lang sa balas, ang holiness nga ipadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wow! Hallelujah! Can you imagine the creator of the heavens and the earth, the creator of the whole universe is even wanting to give you a share in His holiness. Wow. And that can only be achieved by discipline. Amen? I want you to love discipline. Amen? But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Now, no discipline seems pleasant. Dili ka magsayaw-sayaw, oh, salamat sa Ginoo na ako'y disiplina. No, you cannot. In fact, magsubo yung gani. In fact, dili ni siya komportable. It is painful. Later on, however, I like this word later on, doon ay katapusan ang disiplina. Amen? Later on, however, it will produce a harvest of righteousness. Mahimutang matarong sa Ginoo. Kunya nga po doon na tayo lecture din mahitungod sa integrity. Without discipline, there is no integrity. Amen? So it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Alang kanila nga gibansay niini. Hallelujah. Next slide. Nagaingon din na, God's discipline isn't punishment. It is a preparation for life of righteousness, spiritual maturity, and peace. Pangutan, araw ko ng mga matured na dinhi sa simbahan. O maayo kayo nilang may isulti o may share ninyo ang mga kalisdanan, ang mga challenges in life that they have gone through. And that they have maintained their integrity hangtod karon. Nga naman, nag-ani na sila o pagkamatarong, ila lang na sinati ang pagkabalaan sa Diyos sa ilang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Doon ay usa ka sa scripture that will stand out with us. Ug mao kini. Stern discipline awaits anyone who leaves the path. The one who hates correction will die. Now, this is the New International Version.
Now, I don't know, but murag klaro kayo ni siya din Asa man nagigakaning stern discipline? Why is it called this stern? It is hard. It is painful. It is harsh. Harsh discipline awaits anyone who leaves the path. Mubulag gani ka, musimang gani ka. Watch out. Amen? Hallelujah. Anyone who leaves the path. Okay? The one who hates correction. I pray that we will be found in the right attitude when we are going through discipline. You know why? Because the one who hates correction will die. Okay? Siguro, Pastor, kana nga die din ha, spiritual death. Uy, mas kuyaw ng spiritual death kontra sa physical death. Amen? Hallelujah. Now, Billy Graham made this statement. Matod pa niya, God does not discipline us to subdue us, but to condition us for a life of usefulness. Hangtod dili disiplinado ang isa ka Kristohanon, dili siya useful. Okay? Maunay, daghan nga watsi nga ginatawag, watsi nga mga Kristohanon, dili sila pwede magamit sa Ginoo. The very reason God disciplines you is because you are supposed to be used of God. God wants to use you, and He cannot use an instrument that is not disciplined. Amen? So, in His wisdom, He knows that an uncontrolled life, ang kinabuhi nga dili kontrolado, whether self-motivated ba ni scripture motivation ba kini or God Himself motivating us for a controlled life, is an unhappy life. He puts reins on our wayward souls that we may be directed into the path of righteousness. Now, si David sa Psalms 119:71 again made this statement. Tanawa ko ng positive response. It was good for me. Okay? Nag-ampo na ba ka sa Ginoo? Lord, maayo kaayo nga imo kong gipasakitan ba? Okay? Maayo kaayo, Lord, nga wa madayon na mong kasal. Kay di gana siya angay na ako. Karon pa ko nahibalo nga dili siya angay sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo nga di mo ming gibulag. Pero sa primero, sakit kayo, Lord. Diba? Hello? Uy, wala ko kabalo sa inyong mga personal life, ha? Okay? Si Lord Lai nakahibalo niya na. Maayo kayo, Lord, nga na-terminate ko sa akong job. Kay naali ay naghulat nga mas maayo nga job. Hallelujah. Bibila ninyo na kasi natin ini. Maayo kayong Ginoo nga nahitabo ni sa akong kinabuhi nga naman. Naka-learn yung ko og patience. Amen? Very few is going to say this kind of prayer. But here is David. It was good for me to be afflicted. Why? So that I might learn your decrees. Lakpak sa din yung Ginoo. Hallelujah. This brings us to the last but not the least. Okay? Ingnay mong katapad, last na. The last but not the least is this. Why would God discipline us? Because He is a passion healer. Dili siya gusto nga ma-discourage ka. Doon na siya plano beyond your wildest dreams. And so, nag-ingon siya din, therefore, strengthen, liguna ang imong mga nahuy-huy nga mga kamot. Ipilan ninyo din nga na-discourage na gyud mo sa inyong kinabuhi. Praise the Lord, naapakadinhi. Amen? Hallelujah.
Bibilakan ninyo nga ang inyong mga tuhod. Wa na, nibigay na. Matod pa sa Ginoo, make level paths for your feet so that the lame may not be disabled but rather healed. Masaw na ito sa Bisaya. Okay, gwapo kayo niya sa Bisaya. Musa, ipataas ang nahuy-huy ninyong mga kamot. Liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang mga tulid nga dalan aron dili mainutil. Hallelujah. Ang piang ninyong mga tiil kundili mamaayo hinoon. Ipila ninyo din piang nagyod. Okay? Sa pagkatinuod igsoon, kitang tanan mo, agi yun sa pagkapiang ba? Amen? Dili ang lawas, dili ang tiil, ang atong relationship sa Ginoo. Piang. Amen? Mao nang reason nga, nahuy-huy ang atong mga kamot, naikusog atong mga tuhod. Matod pa ni Lord, make level paths. Subayan ninyo ang tulid nga dalan. Kinsa man ang tulid nga dalan? Si Jesus. Amen? Sa diha subay taniini nga tulid nga dalan, dili mainutil ang piang natong mga tiil, kundili mamaayo hinoon. In Job chapter 5 verse 17 to 18, blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. For He wounds. Dili lang gani pasakit. Sugatan na yung kaniya. Sa Tagalog pa, susugatan ka ng Diyos. He wounds. Siya ra po'y magbenda niya na. He will bind it up. He endures. But His hands also heals. This is coming from Job himself, who received a discipline, a suffering, na matod ba niya, I am not worthy to receive this suffering. What man mo, Lord? Okay? If you're going to read the book of Job, dagang kayo siyang reklamo, nga matod ba niya, Lord, I am not deserving of this suffering. Yeah. Hallelujah. Say nagaingon taniya na nga kita dili deserving sa mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Igsoon, we will never know. There are many things that God does in our lives just for us to become the person that He wants us to become. Hallelujah. I praise and thank the Lord nga I reached this age that I can look back and say that God has disciplined His servant more than I could ever understand. Hallelujah. The many conflicts, the many struggles only serve to make me a better servant more than ever before. And you know what? One thing is good. Si Lord ang magapasakit nimo, siya ra gihapon ang moayo nimo. Amen? Go ahead, give the Lord a hand of praise. The purpose of God's discipline is not to punish, but to transform us. Here is another word from Hosea chapter 6 verse 1. Come, let us return to the Lord. This is our attitude this morning. Whatever situation you are, whatever circumstances you are, you might be in the midst of a fiery trial, you might be undergoing a crisis in your life, you might be going through a painful disease or whatever. I do not know. You might be looking for a job for many months, and it seems the Lord is closing door one after another. Hold on. God is good, and His mercy endures forever. He has torn us to pieces. He will heal us.
He will heal you. He has wounded you. He will bind up your wounds. But let us return to the Lord. Every time I feel pain, magsigaw ko sa Ginoo nga, Lord, pwede ko nimong ayuhon karon dayon. But if you are not going to heal me for whatever purpose, Lord, I will worship you. I will praise you. You know what you are doing with my life. Nasayod ka sa imong ginabuhat sa akong kinabuhi. If I die today, my life is in your hands. But if I live today, doon na pa kay purpose sa akong kinabuhi. I know in my heart, isa lamang yun ang akong payungnan. Okay? To be absent in the body is to be present with the Lord. So it doesn't matter whether we live or we die. We are the Lord's. Amen? Hallelujah. Ayaw nakagka-struggle din ha. Amen? You better worship God. It is better. He knows what He is doing. You cannot give Him instruction. Okay? Lord, I confess nga karon dayon. Muabot ni, dili man nga na ang Ginoo. Okay? Hello? Can man instruct God? No, you cannot. He is sovereign. Amen? Hallelujah. The last slide. Tingnan mo katapat. Last slide na ni. Okay? Si David gihapon, Psalms 119 gihapon. Ano ko ning response ni David? I know, Lord, that your laws are righteous. Lord, nasayod ko ang imong balaod, matarong. Ug sa imong pagkamatinumanon, imo kong gipasakitan. Tungod sa pagkamatinumanon sa Ginoo, naa kaniana nga circumstance. Say matingala ka nga, Lord, nga naman nila hitabo sa kong kinabuhi. Something is brewing up. Amen? How many of you will trust God in the midst of the storm? How many of you will trust God even in the midst of discipline? More so. Okay? Why? Because He is sovereign. Why? Because you cannot instruct Him. Why? Because He is sovereign. Amen? Hallelujah. Hallelujah. But one thing is good. He is also good. He is also merciful. And His love endures forever.